ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. Ini barang siapa yang beramal buruk atau menzalimi dirinya sendiri kemudian memohon ampun, maka dia akan menjumpai Allah dalam keadaan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa yang berbuat dosa, maka sesungguhnya dosanya dia itu membawa mudarat bagi dirinya sendiri. Dan Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Dan ini Pak. Niki yakhbarullahu ta'ala an karomihi wa judihi anna kulla man taba ilahi taba alaihi min aidam bin kana. Ini Allah menceritakan bahwa akan kemuliaan beliau, akan lomannya beliau, pemurahnya beliau. Bagaimana enggak pemurah Pak? Sapa wonge sing gelem tobat kepada Allah, maka Allah akan terima semua tobatnya atas semua dosa yang dilakukannya. Maka dari itu Allah Maha Pengampun sebagaimana dalam firman-Nya, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima. Niki ngoten. Qala Ali bin Thalha an Ibni Abbas annahu qala fi hadhil ayah akhbarallahu ibadahu bi afwihi wa hilmihi wa karomihi wa sa'atihi wa rahmatihi wa sa'ati rahmatihi wa maghfiratihi faman adnaba dhanban saghiran kana aw kabiran summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Nah, Ibnu Abbas ndawuh hari niki sesungguhnya ayat ini Allah menceritakan diri beliau kepada hambanya akan sifat pemaafnya Allah, sifat lembutnya Allah, sifat kemuliaannya Allah, sifat luasnya rahmatnya Allah, dan sifat pengampunannya Allah atas segala dosa yang dilakukan hambanya, baik kecil maupun besar. Kalau dia beristighfar mohon ampun pada Allah, Allah akan terima ampunannya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walau kana dzunubahu a'dham minas samawati wal ard wal jibal, walaupun dosanya itu lebih besar daripada langit dan bumi dan lebih besar daripada gunung, maka dia tetap akan diampuni oleh Allah. Makanya jangan berputus asa akan rahmatnya Allah. Diriwayatkan qala Ibnu Jarir aidon ila akhirih qala Abdullah an Abi Wa'il. Abi Wa'il qala Abdullah kana Banu Israil idza asaba ahadum dzanban fa asbaha qad kutiba kafaratu dzalika dzambi ala babihi fa idza asaba al-bawlu minhu syai'an qaradahu bil maqradi faqala rajul laqad atallahu bani israila khairan. Qala Abdullah radhiyallahu anhu ma atakumullahu khairun mimma atahum jalallahu ma'alikul lakum tahuran. Wa qala ta'ala waladzina idza fa'alu fasyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Niki cerita malih Pak
Dari Wa'il, dari Abu Wa'il berkata, telah berkata Abdullah. Ini Abdullah. Dulu, ini menurut beliau, Bani Israel itu apabila dulu berbuat dosa, Pak, maka nanti pagi hari sudah tertulis di pintu rumahnya, Pak. Di pintu rumahnya tertulis dosane apa, terus piye carane tobat. Niki zaman biyen ngoten, Pak. Nah, niki Pak. Makanya kita ini beruntung umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakoni dosa gak ero, Pak, dosane apa. Bayangno sampean nglakoni dosa jujuk sesuk lawange enek tulisane. Diwaca tanggane nek sampean lek ndane isine. Mbok sapa sing nulis iki? Nggih malaikat sing nulis. Dan apabila kainnya terkena kencing, maka kainnya tersebut harus dipotong dan dibuang. Biyen ngoten Pak, Bani Israil. Gak iso dicuci. Niku ngoten. Masyaallah. Faqala rajulun, maka seorang sahabat berkata, laqad atallahu Bani Israil khairan. Kalau begitu Bani Israel lebih baik daripada kita. Ini komentarnya para sahabat. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ma atakumullahu khairan mimma atahum. Tidak, justru apa yang datang kepada kalian itu lebih baik daripada yang datang kepada Bani Israel. Ya. Jadi orang tuh kalau beribadah ekstrim istilahnya itu bukan berarti lebih baik. Ya. Makanya baik buruk itu bukan menurut kacamata manusia. Baik buruk itu menurut Gusti Allah. Kalau ingin ngoten bayangne lho. Iki jane sing apik sing ndi ngoten lah. Budal mulai nang sambang ibu. Pertama numpak patas. Gitu numpak patas. Mulai nyegak bis oleh bis biasa. Nah, ngoten suwi wis masyaallah. Kula pikir lembong iki apik endi ya patas karo biasa niku. Nah ning gone matane manusia mungkin lebih baik patas, tapi nek menurut kacamata langit mungkin numpak bis biasa. Ya napa ben 5 menit enten pengamen kan iso sedekah. Ben 5 menit sedekah, ben 5 menit sedekah lho bayangno apik endi gitu. Ya apik sing biasa mestine ngoten iki kacamata langit. Nggih istighfare akeh. Ngepot wiritane akeh, istighfare akeh, masyaallah. Oh ngono ya. Nggih wallahu alam nggih makane apik elek niku sing paling penak ditaker menurut Gusti Allah ngoten mawon. Ati padhang ora sida grundel. Maka dari itu jalallahu ma'alakum tahurun, karena Allah menjadikan bagi kamu semua air itu suci dan mensucikan. Jadi kalau kamu cukup dengan dibersihkan dengan air, yang kena najis pun menjadi suci. Maka Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ini di dalam surat Ali Imran sama, jadi ayatnya senada dengan ayat ini. Kama ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfir yajidillaha ghafurur rahima. Ini senada dengan Al Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan apabila mereka jika berbuat dosa atau mendolimi diri mereka sendiri,
kemudian dia ingat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka, maka Allah Maha Pengampun kepadanya. Dan ini senada dengan surat An-Nisa ayat 110 ini, wa may ya'masu'an, barang siapa beramal buruk atau mendolimi dirinya kemudian memohon ampun, maka dia akan menjumpai Allah dalam keadaan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Di dalam riwayat yang lain, hadatsani Yaqub hadatsani Hashim an Abi Aun an Hubayb bin Abi Tsabit qala ja'at imra'atu ila Abdullah bin Mughaffal fa sa'alathu an imra'atin fajarat fa habalat falamma waladat qatalat waladaha. Qala Abdullah bin Mughaffal malaha lahan nar fangsarafat wa hiya tabki fadaha thumma qala ma ara amaraka illa ahadun amarina wa may ya'masu'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfir yajidala ghafurur rahim qal fa masahat ainaha thumma madat. Niki diceritakan dari Hubayb bin Abi Tsabit berkata, telah datang seorang perempuan kepada Abdullah bin Mughaffal. Jadi ada seorang perempuan datang pada Abdullah bin Mughaffal, sahabat. Kemudian perempuan tadi bertanya tentang perempuan yang tukang zina. Kemudian perempuan tadi hamil. Maka ketika melahirkan, maka anak yang dilahirkan pun dibunuh. Maka Abdullah bin Mughaffal langsung menjawab, ini ada orang perempuan tanya kepada dia, kepada Abdullah bin Mughaffal, Pak Abdullah niki nek enten tiyang setri tukang ahli zina, terus meteng, terus nglairno anak iki dipateni pisan, ya napa wong kaya ngeten iki. Langsung spontan Abdullah bin Mughaffal menjawab lahan nar, wajib bagi dia masuk neraka. Maka perempuan tadi langsung pamitan dari Abdullah bin Mughaffal dalam keadaan menangis mencucurkan air mata. Maka dipanggil balik oleh Abdullah bin Mughaffal. Mari kemari, fada'aha summa qala. Saya belum berhenti menyampaikan, kamu sudah pergi. Bagaimana pendapatmu terhadap apa yang Allah perintahkan kepadamu, kepada siapapun yang dia berbuat dosa, kemudian dia menzalimi kemudian dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun sebagaimana firman-Nya. Kemudian Abdullah bin Mughaffal membaca ayat ini, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Barang siapa beramal buruk atau mendolimi dirinya kemudian dia mohon ampun kepada Allah, maka dia akan menjumpai Allah dalam keadaan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka perempuan tadi langsung menyeka air matanya kemudian pergi. Dan ini termasuk kalau ada orang dosane akeh katene tobat, niki wacakno ayat niki karena apa? Ada harapan untuk bertobat. Aja sampai nek ono neraka dosamu wis kaya ngono kakeane. Pun nggih. Kala Imam Ahmad niki ceritane. An Utsman bin Mughirah qala sami'tu Ali bin Rabi'ah an ibni Mim Bani Asad ila akhirih. Qala Ali radhiyallahu anhu kuntu idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an
nafa'ani Allah bima syaa yanfa'ani minhu wa hadatsani Abu Bakar Siddiq wa sidqu Abu Bakar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min muslimin yadnibu dzamban summa yatawaddau summa yusalli rak'ataini summa yastaghfirullah lidzalikal dzamba illa ghafara lahu wa qara'a hatainil ayataini may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu ila akhirih. Demikian juga walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum ila akhirih. Waqad takallamna ala hadzal hadis wa azinahu ila man rawahu min ashabis sunan. Niki dari Ibnu Asma dari Bani Fazarah berkata, Ali radhiyallahu berkata, dulu apabila aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang bermanfaat untukku, maka Allah memberikan manfaat kepada apa yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar, dan dia Abu Bakar adalah orang yang benar. Abu Bakar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang Islam yang berbuat dosa, kemudian berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, kecuali pasti Allah akan ampuni dosanya. Kemudian Kanjeng Nabi membaca 2 ayat Al-Qur'an, nggih niku surat An-Nisa 110 dan Al-Imran 135 yang di atas tadi. Nabi membaca wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahimah. Demikian juga membaca waladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi Allah ampuni dosa. Nah, tengene ayat niki tobat sing paling apik nggih niku salat tobat dhisik. Nggih. Nah, wis kita berbuat salah, berbuat dosa, nyuwun sepunten nggih Gusti Allah, tobat. Teman-teman tobat. Nah niki mantun ngoten terus mohon ampun kepada Allah. Nah niki sing mboten penak niki mboten penak. Pernah kula niki ulama nyampe nih. Napa niat sampean ceramah ya niate apa jadi? Oh, niatnya saya mau menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Niatnya apa? Oh, menghidupkan apa yang dulu dihidupkan oleh Kanjeng Nabi. Salah kabeh. Lha pripun sing bener? Niate ceramah niku tobat jarene. Soale awake dhewe ngomong iku akeh sing ora dilakoni. Urung dilakoni. Makane kon niku nek ceramah niatono tobat. Bar iki ya tobat tenanan. Lah ngeten iki Pak ya awak dhewe niki duwe bar ngeten iki nggih salat tobat istighfar sing kata. Lho mboten ngomong tok kon maca istighfar sing akeh. Ya istighfare lho nyatane. 100 esuk sore seringe gadung. Ya mending bar salat ping 3 sik mending. Padahal Kanjeng Nabi niku sedinten istighfare ping 70. Kanjeng Nabi niku mboten gadah dosa. Penggene riwayat lintu Kanjeng Nabi istighfare ping 100. Lah iki nek diitung lho. Nek bar salat 5 waktu ping 3 istighfare. 5 ping 3 ping 15. Astagfirullah. Nggih, arane masyaallah. Awake dhewe niki
Niki sami an Abdul Khair an Ali qala sami itu Abu Bakran As-Siddiq radhiyallahu anhu yaqulu sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdin aznaba faqama fatawadda'a fa sana wudu'a thumma qala fa shalla wastaghfir min dzambihi illa kana haqqan 'ala Allahi ayyaghfira lahu li'anna Allah yaqulu wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu ila akhirih. Wa qala Ibnu Mardawi hadatsana Muhammad bin Ali bin Dahim ila akhirih. Niki qala hadatsani Ka'ab bin Zahli al-Azdi qol sami'tu Aba Darda yahdisu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasna haulahu wa kanat lahu hajatun faqama ilaiha wa arada ruju'u tarakana alaihi fi majlisihi au ba'di ma alaihi wa innahu qama fatarakana alaihi faqala Abu Darda fa qala rukwatan min ma'in fatabi'athu famadha sa'atan thumma raja wa lam yaqdha hajatahu faqala innahu atani atin min rabbi faqala innahu wa may ya'mal su'an ilahi faratu ain ubasyira ashabi. Niki dua cerita sama. Yang cerita yang pertama ini dari Abdul Khair dari Ali berkata, aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang berbuat dosa kemudian berdiri, kemudian berwudu dengan menyempurnakan wudunya, kemudian berdiri sholat, kemudian mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, sesungguhnya wajib bagi Allah untuk mengampuninya. Dan ini termasuk ngene hadis niki Pak, niki nak kita sholat tobat niki wudune sing tumakninah. Nggih, nak kita niku nggih tobat tenanan wudune sing tumakninah, ora obyok-obyok ngoten. Wudune sing tumakninah niki ahsanul wudu ngoten. Nggak perlu lengkap sunah-sunahe yo gawe siwak dhisik. Mari ngono nggih ngisep air, mencuci tangan dulu, isep air ke dalam hidung, berkumur, seterusnya raup nggih. Ngusap keseluruhan kepala niki sunahe dilakoni kabeh. Niku wau napa begitu membasuh muka nggih ngoten sempurna, membasuh tangan nggih sampai siku nggih. Sak perlu sak dhuwure siku niku ngoten. Ngusap kepala seseluruhannya, kemudian usap telinga, terus membasuh kaki. Membasuh kaki ya disela-selani sikile niku ngoten. Sempurna wudunya, fa ahsanal wudu. Kemudian sholatnya pun dengan tumakninah. Baru setelah sholat mohon ampun, istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau seperti itu wajib bagi Allah untuk mengampuni dosanya. Maka setelah itu Rasulullah menyampaikan, karena sesungguhnya Allah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu niki summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahimah. Niki. Demikian juga di dalam riwayat yang lain telah menceritakan Ka'ab bin Zahli al-Azdi berkata, aku mendengar Abu Darda menceritakan berkata, dulu Rasulullah SAW apabila duduk di antara kami, kemudian beliau ada hajat, maka beliau akan berdiri dan meninggalkan sesuatu di majelis itu, pertanda bahwa beliau akan kembali lagi. Maka suatu ketika beliau meninggalkan dua terompahnya di dalam majelis itu, ya. Atau kadang-kadang Nabi dua terompahnya, kadang-kadang selendangnya diletakkan, atau apa yang dipakai oleh Nabi pada saat itu.
Kemudian wa innahu qama fatarokan alai. Satu ketika beliau berdiri kemudian meninggalkan dua terompahnya. Kemudian Abu Darda berkata, kemudian Nabi tiba-tiba faqadha rukutu minun naif atba'tuhu famadha sa'atan. Maka Abu Darda beliau ketika Nabi meninggalkan terompahnya kemudian mengambil adah air, kemudian diikuti oleh Abu Darda. Tiba-tiba hilang, Nabi bergegas begitu. Kira-kira beberapa saat. Karena Nabi hilang, artinya bukan hilang, itu nggak terkejar. Akhirnya Abu Darda diam di situ, di tempat itu, nunggu Nabi balik. Maka ketika Nabi balik, maka Nabi bersabda, sesungguhnya barusan ayat ini turun dari Tuhanku. Maka Nabi bersabda, membacakan ayat yang barusan turun, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Maka dari itu saya balik ke sini ingin memberikan kabar gembira ini kepada sahabat-sahabatku. Niki Pak, Masya Allah. Niki kemurahane Gusti Allah Pak. Kanjeng Nabi ngoten niku, nek enten majelis, nek ajeng balik niku ndekek barange to mriku. Pamane kula ngaji ngeten iki. Kok Nabi enten napa keblet nguyuh napa keblet ngising, ajeng enten keperluan napa ditinggal cukup bajine didekek, matur ngoten beliau beredar. Ini pertanda bahwa Nabi nanti akan balik lagi ke sini. Niki. Nah, mriki ya kula ninggal kethu, tak tinggal mulai kabeh. Oh, saya selak ana urusan liyane kok nggih. Tapi kula nggih mboten arep meninggalkan kethu Pak. Oh, ninggali dompet. Ya cocok. Satu lagi niki Pak, satu lagi niki. Qala Abu Darda wa kanat qad syaqat 'alan nasil ayah allati qablaha may masuyan yujza bihi. An-Nisa 123. Faqultu ya Rasulullah wa in zana wa in saraqa summa istighfara rabbahu ghafara lahu qala na'am. Summa qalat as-saniyah qala na'am. Summa qalat as-salisah qala na'am. Wa in zana wa in saraqa summa istighfara ghafara lahu ala rohni angfi Abu Darda. Qala fara'aitu Abu Darda yadhibu anfahu nafsahu bi asabihi. Hadza hadisin ghaibun jiddan min hadzal wajhi bi hadzal sayaqi. Niki walaupun hadis gharib niki Abu Darda menceritakan, dan ini terkenal, hadis ini seringkali disampaikan di beberapa riwayat nih. Ini dulu Abu Darda ini qad syaqqaqtu 'alan nasil ayat allati qabla. Sungguh sangat berat ya ayat yang sebelumnya itu turun, yakni may masu'an yujzabihi. Siapa yang beramal buruk pasti akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. An-Nisa 123. Maka aku Abu Darda berkata, ya Rasulullah, apakah kalau kita beramal buruk kemudian kita bertobat tidak diterima tobatnya? Maka Nabi menjawab bahwa kalau beramal buruk kemudian kita bertobat mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Wa in zana wa in saraqa, walaupun dosa zina, dosa mencuri, kemudian mohon ampun kepada Tuhannya, maka Allah pun juga mengampuni ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab betul. Kemudian dia berkata kedua kalinya, walaupun dosanya berzina dan mencuri, tetap kalau membaca istighfar juga diampuni ya Rasul. Betul. Diulangi lagi oleh Abu Darda sampai 3 kali, dan dijawab wa in zana wa in saraqa summa astaghfarallah ghafarallahu ala rohmi angfi Abu Darda. Jadi sampai Nabi katakan
walaupun berzina, walaupun mencuri, kalau dia beristighfar sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Walaupun hidungnya Abu Darda gerowong sekalipun, maka tetap dosanya diampuni. Ini hanya istilah saja. Maka Abu Darda pun ketika meriwayatkan hadis ini sambil napa niku miteti irunge dipiteti ala rohmi angfi Abu Darda niku ngoten. Dan ini juga menunjukkan Pak, Masya Allah, kemurahan Gusti Allah nggih. Makane dosa seperti apapun niku diampuni kalau kita mau bertaubat. Maka dari itu di bulan baleni teng Quran banyak ayat Quran supaya kita ini beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Bahkan sing diminta itu orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Mumpung dereng Pak, monggo dereng kebacut nggih. Artine tobat wingi tenggene sebutaken tobat niku diterima malam yughir sebelum napas tinggal di tenggorokan. Kalau napasnya karek ning tenggorokan, tobat-tobatnya mboten diterima. Maka dari itu mumpung napas kita masih panjang, monggo kita sami-sami tobat tenggene ngarsane Gusti Allah. Napa? Nggih mboten namun di sepuro nggih mboten disiksa kali Gusti Allah, catetane dibuset. Ngoten nggih. Ngoten nggih. Tenang mawon Pak Ugo. Nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah niki nggih. Napa? Nggih, napa arek di luar tema. Waduh. Begitu sadar dia minta maaf, saya cari keliling enggak dapat. Nggih. Nyuwun napa manggis? Nggih. Nggih, memang pengen manggis ngoten mawon. Mari memang enggak ada Mbak. Itu mitos apa? Katanya kamu itu kalau dapat mungkin meninggal sampai bilang gitu. Allah, boten enten hubungane. Boten enten hubungane. Mati urip niku lho, ngene Quran jelas, ila jajalhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Mati niku ora iso maju, ora iso mundur. Mati niku ora enek hubungane karo penyakit. Enten wong lara pirang-pirang taun yo gak mati-mati ya. Enek sing jujuk ora lara, jujuk mati. Lah niki wingi wau kula nggih nek wingi dugi teng ngene dusun RT ngen sebelah kula nang dusun niku ngoten. Di hari yang sama. Lho cucuk mati, wong wedok loro mati karo. Lha napa niki? Larane beda-beda. Nggih ngoten tekdine. Dadi sak minggu enek duda loro niku. Lah ngoten niku. Sapa sing nggih Gusti Allah tak catetane ngoten niku. Makane pun mboten sah percados ngoten-ngoten niku. Mboten usah percados ngoten niku. Nggih, wonten mawon nggih. Kadang kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.